Hallelujah. Hallelujah. Father is so important role. পিতা এরকম একটা জায়গা রাখে আমাদের জীবনে। কেন যদি আমি ঠিক করে বলি, পিতা থেকেই সবকিছু শুরু হয়। Father starts. When we see the Bible, we will see a lot of things. আমি আজকে আপনাকে প্রভুর বাক্য থেকে কিছু বলতে চাই। Hallelujah! Hallelujah! Please turn with me the book of Luke chapter 15 verse 2. लूका की पुस्तक उसका 15 अध्याय और chapter 2. लूक तार 15 की बोलছে। यहाँ पर फरीसी क्या कहते हैं? फरीसी तारा की बोलছে? যিশু এ তো পাপীদের সঙ্গে মিলামেশা করে, এ তো পাপীদের সঙ্গে থাকে, এ তো পাপীদের সঙ্গে বসে। যিশুকে অ্যাভয়েড করা হোক কেন? এ পাপীদেরকে ওয়েলকাম করছে। তার মানে কি জানেন? তার মানে এখানে ক্লিয়ার মিনিং, যিশু পাপীদেরকে ওয়েলকাম করছেন, যিশু পাপীদেরকে আসতে বলছেন। তার মানে যারা পণ্ডিতরা আছে তারা ইনডাইরেক্টলি বলছে যিশু পাপীদেরকে ওয়েলকাম করছেন, কিন্তু যিশু পবিত্র আছেন। আমেন। তিনি পাপীদেরকে ওয়েলকাম করছেন, কিন্তু যিশু পবিত্র আছেন। ওনারা চাইছেন পবিত্র লোককে ডাকা হোক। যদি যিশু কাউকে ডাকছেন, আমাদের মতন লোককে ডাকুক। কিন্তু বাইবেল বলছে প্রভু যিশু ধর্মী আর পবিত্র লোকের জন্য আসেনি, যিশু অপবিত্র লোকের জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। যদি আজকে আমরা এরকম কোনো জায়গায় যদি আমরা ফেসে গেছি, আমরা এরকম কোনো জায়গায় আটকে গেছি, আমরা বেরোতে পাচ্ছি না, আমাদের জীবনকে আমরা ঠিক করতে পাচ্ছি না, we have tried our level best to come out from the problem, but we are not coming out. We need somebody. हमें किसी की जरूरत है। आज मेरा विषय है a good father. Amen. একটা ভালো পিতা, উত্তম পিতা, এক উত্তম পিতা, a good father. Amen. So let us deep into the powerful session and powerful teaching. The book of Luke chapter 15, लूक तार 15 থেকে আমরা দেখব। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा कि हे पिता, अपनी संपत्ति से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दिया जाए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। यदि हमारे बाड़ीते अगर हमारे घर में अगर 2 जन हैं, मे बी डॉटर अ सन, or maybe son and son, 2 sons, দুটো সন্তান আছে। একজনা কিন্তু একটা সময় গিয়ে ওরা ঠিক বলে আমার সম্পত্তি আমার আছে। মেবি 1% নট সেইং। আমি জানি না আপনাদের ক্ষেত্রে এটা হয়েছে কিনা, কিন্তু যিশু একটা প্যারাবল বলছেন। দিস প্যারাবল ইজ অল अबाउट prodigal son, उड़ाऊ पुत्र। एक बेटा बोलता है कि पिता मुझे संपत्ति दे दो। अभी आपने देखा, बच्चों ने बहुत सुंदर स्किट किया यहाँ पर, बहुत सुंदर आपको बताया कि छोटा बेटा मांगता है कि मुझे मेरा संपत्ति दे दो, मुझे मेरा संपत्ति दे दो। परंतु पिता समझाता है तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें কেন এইগুলো চাইছো, সব তো তোমার আছে, আমি আছি তো, मैं हूं। परंतु छोटा बेटा उसे सब कुछ चाहिए। कभी कभी हम प्रभु के उपस्थिति में रहने के बाद भी हम ऐसे चीजें चाहते हैं, प्रभु बोलता है मैं हूं तुम्हारे लिए, আমি তো আছি তোর সঙ্গে, তোমাকে এরকম কেন লাগছে। বাট সাম টাইম, আমি আজকে সকালেও বলছিলাম, एज ए स्पिरिचुअल फादर, आपका आत्मिक पिता होने के नाते द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव मी, मुझे अगर आप कोई एक
बहुत बड़ा या अच्छा उपहार आप दे सकते हैं, दैट इज ओनली वन थिंग। आप मुझे सिर्फ एक चीज दे सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी फॉर एवर। मैं सब समय आपसे खुश रहूंगा। दैट ओनली वन थिंग आई वॉन्ट। আপনি প্রভুর উপস্থিতিতে থাকুন। নাথিং এলস, नथिंग एल्स। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। आई वॉन्ट टू सी यू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं आपको परमेश्वर की उपस्थिति में देखना चाहता हूं। अरे बाबा सेम জিনিস চাইছিল। বাবা বলছে তুই যাস না, তুই আমার সঙ্গে থাক, তুই আমার সঙ্গে থাক। আমাদের জীবনে যখন আমরা কিছু করতে যাই, কোনো পাপ করতে যাই, দ্য ফার্স্ট থিং আমরা কি করি জানেন? আমরা প্রভুর উপস্থিতি থেকে বেরিয়ে যাই। আপনি যখনই কোনো পাপ করবেন, আপনি মনে রাখুন আপনি প্রথম কাজ আপনি প্রভুর উপস্থিতি থেকে বেরিয়ে গেছেন। दैट्स द मिस्टेक यू हैव डन। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से चले जाते हैं, इसका मतलब है कि आप इस छोटे बेटे की तरह हैं और पिता को आपने दुख दिया। जब भी अगर आप गुनाह करते हैं, छोटा बेटा बोलता है मेरी सारी संपत्ति मुझे दे दो, मैं भी पिता ने समझाया होगा मत कर बेटा, मत कर ऐसा, परंतु बेटा नहीं मानता है। बेटा क्या कहता है? मुझे चाहिए। और पिता अपनी उसकी जो भी हिस्सा हो उसको दे देता है। 13 says, और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया, वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। 14, जब वह सब कुछ खर्चा कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। 15, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। 16, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। 17, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहां भूखा मर रहा हूं। 18, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। 19, और अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। 20, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। 21, पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। 22, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उससे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। 24, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र 25 खेत में था और जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने आंगन में बजाने और नाचने का शब्द सुना। 26, और उसने एक दास को बुलाकर पूछा ये क्या हो रहा है। 27, उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया इसलिए कि उसे भला चंगा पाए। 28, ये सुनकर वो क्रोध से भर गया, भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। 29, उसने पिता को उत्तर दिया कि देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली,
तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। 30, परंतु जब ये तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा दी, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। 32, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। Amen. What was the point here? The powerful point here is, जब छोटा बेटा अपने पिता से दूर देश चला गया, I know I am wondering अगर এই যুগের যদি কোনো ছেলে আর কোনো মেয়ে যদি নিজের মা বাবাকে ছেড়ে নিজের সব জায়গা জমি যা কিছু আছে টাকা পয়সা নিয়ে যদি চলে যায়, প্রথম মনে হয় ও একটা আইফোন কিনবে, তারপরে একটা ছবি ও সোশ্যাল মিডিয়াতে আপডেট করবে। এবার আমরা সবাই দেখব, আমরা লাইকও দেব, আমরা কমেন্টসও করব, দারুণ দেখতে, সুন্দর জায়গা। কিন্তু আমরা জানি না তার পিছনে গল্প কি। আমরা জানি বাবা কিছু সামান্য টাকা দিয়েছে এনজয় করার জন্যে, কিন্তু বাবাকে পুরো লুটে চলে গেছে সেটা আমরা জানি না। আমি এই যুগের কথা বলছি। মেবি বড় ভাই ও বাড়িতে বসে সব দেখছে, ফেসবুকে সব দেখছে, আমার ছোট ভাই পুরো টাকা পয়সা নষ্ট করে দিচ্ছে। মেবি বাবা ফেসবুক চালায় না, বাবা কিছু জানে না। ছোট ভাই এসে বড় ভাই বারবার এসে বলছে, দেখো তোমার ছেলে কি কি করছে, দেখো তোমার ছেলে কি কি করছে। যদি এই যুগে হতো তাহলে এটা আমরা দেখতে পারতাম। কিন্তু সেই সময়ে যদি আমরা একটু এলাবোরেট করি এখানে, what we will see here, the problem was not only the small child, the problem was with the elder child also. এখানে শুধু ছোট ছেলের প্রবলেম ছিল না, এখানে বড় ছেলেরও প্রবলেম ছিল। যখন ছোট ছেলে সব টাকা পয়সা নষ্ট করে দিল, তারপরে बाइबल बताती है 15 में, सो वंडरफुल इट इज, और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा और उसने उसे अपने खेत में सूअर चराने के लिए भेजा। क्या चराने के लिए? ब्यूटीफुल सूअर ना। सूअर कादे में रहता है, सूअर गंदगी में रहता है, बट 17 सो पावरफुल वर्ड, जब वो अपने आपे में आया, आमेन, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर और भोजन से अधिक रोटी मिलती है। इन इंग्लिश सेज, बट व्हेन ही केम टू हिज सेंस, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि आपकी चेतना है कि नहीं। আমি জানি না আপনি প্রভুর পথে কিভাবে চলছেন, আমি জানি না আপনি প্রভুর সঙ্গে কিভাবে আপনার রিলেশনশিপ রেখেছেন, আমি জানি না আপনি যিশুর সাথে কিভাবে কথা বলেন, আমি জানি না, আই ডোন্ট নো এনিথিং, বাট ওয়ান থিং আই নো, উই মাস্ট হ্যাভ সেন্স, উই মাস্ট হ্যাভ রিয়েলাইজেশন। যখন ছোট ছেলে রিয়েলাইজ করলো কি আমাকে আমার বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে, আমি ভুল পথে চলে গেছি, আমি খারাপ কাজ করছি, আমি আমার বাবার বিরুদ্ধে চলে গেছি, আমার বাবা এরকম কোনো দিন আমাকে শিক্ষা দিল না, আমার বাবা সবসময় আমাকে ভালো শিক্ষা দিয়েছে, আমার ঈশ্বর আমাকে সবসময় পবিত্র থাকার জন্য শিক্ষা দিয়েছে, আমার ঈশ্বর প্রভুর সেবা করার জন্য সবসময় শিক্ষা দিয়েছে, কিন্তু আমি কি করছি, আমি জগতে হারিয়ে গেছি। আমি জানি না এখানে কারা কারা আজকে নিজের জীবনকে একবার চেক করতে চাইছেন, আমি জানি না এখানে কারা কারা নিজেকে বলতে চাইছে, ইয়েস পাস্টরজি, স্যার আমরা নিজের জীবনকে আরেকবার চেক করতে চাইছি। যেরকম ছোট ছেলে রিয়েলাইজ করলো কি আমাকে বাবার কাছে ফিরতে হবে, আমি জানি না মেবি এখানে এরকম কেউ বসে আছে
তারা ঈশ্বর থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। রবিবার আমরা চার্চে আসছি, কিন্তু তারপরেও আমরা কিন্তু অনেক অনেক দূরে চলে গেছি প্রভুর উপস্থিতি থেকে। আর আমাদের জীবনে প্রার্থনা জীবন নেই। আজ আমার জীবনে ওই ভালোবাসা নেই যে ঈশ্বর আমাদের জীবনে রেখেছিল। আমেন। আমরা সব বিক্রি করে দিয়েছি, আমরা সব শয়তানকে বিক্রি করে দিয়েছি, আমরা সব অন্ধকারের শক্তিকে বিক্রি করে দিয়েছি। We must have sense power. We must realize. যখন আমরা রিয়েলাইজ করব, we will go back to our father. Amen. अब जैसे ही रियलाइज करेंगे कि yes, I have done wrong against my father. मैंने अपने पिता के विरुद्ध में गलत किया है, मैंने अपने पिता को दुख दिया है, मेरा पिता आज भी वहां पर रो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है पिता रोज अपेक्षा करतो दूर से। व्हाट बाइबल सेज, दूर থেকে নিজের ছেলেকে দেখে নিল, আমার ছেলে আসছে। आमेन। मेरा बेटा आ रहा है। मे बी सन वाज नॉट वेयरिंग गुड ड्रेस। मे बी ছেলে ভালো খুব একটা ড্রেস পরে বাবার কাছে আসছিল না, একটা নোংরা ড্রেস পরে, মেবি একটা হাত আছে একটা নেই। I don't know what kind of dress he was wearing. किंतु जो सुअरों के संग रहता है उसका ड्रेस वैसे ही होगा, डर्टी, कितने दिनों से नहाया नहीं। Amen. From long time, no bathing, nothing. किंतु ওর ভিতরে একটা জিনিস ছিল, রিয়েলাইজেশন। আমি আপনাকে বলছি, আপনি যখন রিয়েলাইজ করবেন, আপনি যখন আপনার সেন্স পাওয়ার কাজ করবে कि হ্যাঁ আমি আমার পিতা থেকে দূরে আছি, আমি আগে যেরকম প্রভুর কাজ করতাম, আমি যেরকম আমার ঈশ্বরকে খুশি করতাম আমার জীবন থেকে, আমি যেভাবে আমার পিতার আরাধনা করতাম, আমি যেভাবে প্রভুর নাম নিতাম, আমি এখন নিতে পাচ্ছি না। আমি আপনাকে বলছি, মেবি আপনি বলছেন আমি আগের মতো নয়, কিন্তু যদি আপনি রিয়েলাইজ করেন, মেবি আপনি নোংরা হয়ে গেছেন, মেবি আপনি পাপী হয়ে গেছেন, মেবি আপনার জীবন পাপ থেকে ভরে গেছে, কিন্তু তারপরেও আমি আপনাকে বলছি ঈশ্বর আপনার পিতা দূর থেকে দেখছেন। যদি আপনি ওনার কাছে যেতে চাইছেন, উনি রেডি আছেন আপনাকে পবিত্র করার জন্যে, আপনাকে ভালো করার জন্যে, আপনাকে জড়িয়ে নেওয়ার জন্য উনি রেডি আছেন। বাইবেল কি বলছে? ও বলছিল না না, তুমি আমাকে দাস হিসাবে রেখে নাও, তুমি আমাকে কোনো কাজ দিয়ে দাও। বাইবেল কি বলছে? বাবা উত্তর দিল না। বাবা কি বলছে? সঙ্গে সঙ্গে বাবা ওকে জড়িয়ে ধরলো আর বলল, কি বলল? স্টার্ট সেলিব্রেশন, স্টার্ট সেলিব্রেশন, स्टार्ट सेलिब्रेशन। आमेन। क्यों? क्योंकि जो खो गया था वो मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। তার বড় দাদা বলছে, নো, হোয়াট ইউ আর ডুইং ফাদার, তুমি কি করছো? জোনার মতন। জোনা একটু অভিমানী হয়ে গেছিল, জোনা একটু অভিমান করতে স্টার্ট করেছে। জোনা কি বলছে? তুমি এদেরকে বাঁচাও না প্রভু, আমি চাইছি না এরা বাঁচুক। मैं नहीं चाहता निन्वे के लोग, आमेन, I don't want God, I don't want these people should be saved। प्रभु ने उसे निन्वे भेजा। that fellow went to Tarsus, वो तरसिस में चला गया। God brought him back। प्रभु ने उसे वापस भेजा আর বলে যাও নিনভে মে প্রচার করো। মেবি বড় ছেলের মাঝে মাঝে আমরা এরকম করি, যখন কেউ চট করে যদি চার্চে চলে আসে আর একদম খুব তাড়াতাড়ি প্রভুকে গ্রহণ করে নেয়, প্রভু ওকে খুব ভালো ভালো আশীর্বাদ দিয়ে দেয়, আর আমরা বড় ছেলে হিসাবে আমরা বলি, বাবা 6 মাস এসেছে চার্চে, এত গান করছে, এত এই করছে, আমরা বড় ছেলে। বড় ছেলের একটু স্বভাব আছে, কালকে ছেলে এখন বাবা কি বলছে, আরে আমি তো তোর সঙ্গেই আছি, আর তুই তো আমার সঙ্গে
আছিস, কিন্তু যে হারিয়ে গেছিল আমি ওকে পেয়ে গেছি, এটা আনন্দের বিষয়। Amen. As a church, we all should have father's heart. Amen. हमारा दिल पिता का तरह होना चाहिए. Amen. যদি কোনো পাপী অন্ধকারে আছে আর ও যদি এসে যিশুর কাছে আসছে, পিতাকে গ্রহণ করছে, মদ ছেড়ে দিল, সিগারেট ছেড়ে দিল, ভুল কাজ ছেড়ে দিল, এখন পবিত্র জীবন যাপন করছে, আমাদেরকে কি করা দরকার? আমাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা দরকার। আমেন। সামটাইম আমরা বড় ছেলের মতন বলি, এই নিয়মগুলো পালন করে তারপরে আয়, এত তাড়াতাড়ি গান করা দেও না, একদম না, না এখন চেয়ার না, এরকম না, এখন আসো, আস্তে আস্তে আসো। সামটাইম, আমেন, we must have fatherly heart. Amen. कभी कभी हमें पिता का दिल होना चाहिए. Amen. Hallelujah. Hallelujah. एक पास्टर ने गलती की. One pastor really did mistake. I'm not saying he has committed sin, but I'm saying he has done mistake because I'm talking about pastor. আমি একটা গ্রুপ অফ পাস্টরকে পাঠিয়েছিলাম পুরুলিয়াতে, and it was an interior village. সেখানে কিছু চার্চ প্লান্ট হয়েছিল, তারা দেখতে গেছিল, আর আমি সবাইকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ঠিকভাবে ওই লোকাল পাস্টার ভালোভাবে যত্ন দিল না পাস্টার যারা গেছিল। দেন দে কল্ড মি, আমাকে ফোন করে বলছে, সকালে বলছে, উই কুড নট স্লিপ। আমরা ওয়াই, হোয়াট হ্যাপেন, কি হলো, তোমরা ঘুমালে না কেন? বলছে আমাদেরকে একটা প্লাস্টিক দিল আর সেখানে বলছে ঘুমিয়ে যাও। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ আ মান্থ অফ জানুয়ারি। উই কুড নট স্লিপ। কিন্তু আপনি বলেছেন, আমরা আমাদের কাজ করেছি, আমরা চার্চ ভিজিট করেছি, আমরা সব কিছু করেছি। আমি বললাম, দেন হোয়াট নেক্সট? বলছে আর জানি না লাঞ্চ দেবে কি দেবে না, উই ডোন্ট নো। আই সেড নো প্রবলেম, জাস্ট প্রে ফর দ্যাট ফ্যামিলি, কাম ব্যাক, চলে আসো। ওরা চলে এসছে। কিছু দিন, 3 মাস 4 মাস পর আমি যখন কলকাতায় ছিলাম, ওই পুরুলিয়ার পাস্টার আমার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে আর আমাকে বলছে, স্যার প্লিজ ফরগিভ মি স্যার। আমি বুঝতে পারলাম না। আমার যত পাস্টারাল টিম আছে, আমার একটা 37 পাস্টারাল টিম, তারা আমার সঙ্গে সবসময় থাকে। 37 পাস্টারাল টিম, তারা আমাকে ডিসিশন দিচ্ছে, নো, আমরা বলছি না। কেন? ইনি অ্যাজ আ পাস্টারকে রেসপেক্ট করতে পারলো না। উই ওয়ান্ট টু সে নো, নো মিন্স নো। আমি দাঁড়ালাম, আমি বললাম, আই এম কাম পাস্টার। আমি জাস্ট ওকে জড়িয়ে ধরলাম, আমি বললাম, আই লাভ ইউ। আই জাস্ট সেড দিস থিং, আই লাভ ইউ। আমার 37 পাস্টার তারা বলছে, এই চা দাও একে। দে আন্ডারস্টুড মাই ফিলিং। আমি কিছু বললাম না, ক্ষমা করো, আই ডিডন্ট সে এনিথিং, আই জাস্ট সেড আই লাভ ইউ। তারা বললো, চা করো, বসো বসো পাস্টার বসো। Sometimes we need to have fatherly heart. Amen. People will do mistake. Amen. लोग गलती करेंगे, no problem, but we must forgive. Amen. Hallelujah. बाइबल की बोलছে सुपापुल, परंतु अब आनंद करना। 32, अब क्या करना? आनंद करना, मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था। आमेन। मर गया था, इसका सेंस पावर नहीं था, इसका रियलाइजेशन नहीं था, ये इंसान को इंसान नहीं समझता था, किसी के फीलिंग्स को समझता नहीं था। He used to play with feelings, परंतु अब ये जी गया है, अब इसमें जीवन है, अब इसके अंदर रियलाइजेशन है। आमेन। हालेलुया। Sometimes we do not understand the others emotion. कभी कभी हम दूसरों के इमोशन को नहीं समझते हैं, but we must understand father's emotion. The small
सन। उसने कहा पिता मुझे कोई भी काम दे दे, अपने घर में कुछ भी काम दे दे मैं करूंगा। परंतु पिता ने क्या कहा, इसके लिए नया कपड़ा पहना, इसे नए कपड़े दो, इसके हाथ में अंगूठी पहनाया जाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। द रिंग always represent authority. Amen. Give him again authority. যদি আজকে এইখানে এরকম কেউ আছে যে যিশুর নামে আপনার জীবনে অথরিটি চলে গেছে, যিশু আপনাকে আবার ওনার নামে অথরিটি দিতে চাইছেন। हालेलुया, हालेलुया। फिर से वो अंगूठी पहनाओ और लोगों को बताओ ये अभी भी मेरा बेटा है। आमेन, हालेलुया। আমি বলছি আপনি যখন এখান থেকে যাবেন, হালেলুয়া, মেবি অন্ধকারের শক্তি, মেবি অন্ধকারের কাজ আপনাকে জানতো আপনি ওনাদের লোক, কিন্তু আমি বলছি যখন আপনি এখান থেকে চার্চ ছেড়ে যাবেন, আপনি যখন এই মণ্ডলী ছেড়ে যাবেন, আপনি যখন এই দরজা থেকে বেরোবেন, গড উইল গিভ ইউ অথরিটি। আমেন, ঈশ্বর আপনাকে অথরিটি দেবেন। হালেলুয়া। আপনি অন্ধকারকে বলতে পারবেন, ও নো মোর, আমি আর তোমার দলে নয়, আই অ্যাম দ্য সন অফ গড, আই অ্যাম দ্য ডটার অফ মাই হোলি গড। আমি আমার ঈশ্বরের সন্তান, আমি আমার প্রভুর সন্তান। তুমি আমার উপরে আর কিছু করতে পারবে না। আমি আর পাপের সন্তান নয়, আমি আমার পিতার সন্তান। Hallelujah. He will give you authority. Hallelujah. Oh, that is the fatherly love. এটা একটা পিতার ভালোবাসা। Amen. पाप करना बहुत आसान है, पवित्र बने रहना बहुत कठिन है। गुस्सा करना बहुत आसान है, गुस्सा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। Amen. Hallelujah. सीक्रेट को रखना बहुत कठिन है, परंतु सीक्रेट को रिवील करना वेरी इजी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। See some several of Bible verses we will read today. कुछ वचन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, कोलोसियंस, कुलुसियो तार 3:21 की बोलছে, बाइबल बताती है अपने बच्चों को क्या ना करो, तंग ना करो। You know, now some moral teaching I want to give you. Sometime parents, মা বাবারা আমরা এতটাই এক্সাইটেড হয়ে যাই, আমরা সব সময় বাচ্চাদেরকে বলছি পড়তে বসো, পড়তে বসো, পড়তে বসো। ইরিটেটিং, ইটস রিয়েলি ইরিটেটিং। Sometime children feel that. It's good you make a schedule for the children. আর ভয় কার ভয় বাড়িতে? বাবার ভয়। বাবা কিন্তু ঢুকছে, বাবা কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে গেছে, কিন্তু বাবা কিন্তু আসছে, আমি বাইকের আওয়াজ শুনলাম, বাবা মনে হয় ঢুকে গেছে, এখনো বই নিয়ে পড়, বাবা এসে গেছে। ইরিটেটিং অল দ্য টাইম ইউ আর। বেচারা বাচ্চা सदमा में। I want to tell you, my son, I don't know where he is. जैसे ही मेरे बच्चे सुनते हैं कि पापा इज कमिंग, दोनों बेटे दरवाजे में खड़े रहते हैं। द मोमेंट आई गेट इनसाइड, कभी कभी मैं एक दिन तो गिरने ही वाला था, बिकॉज आई हैड लगेज एंड बैग एंड एवरीथिंग। मेरे हाथ में एक बैग है एंड देन द ट्रॉली बैग, तो मैं जस्ट लेकर आई जस्ट गेटिंग इन, दोनों मेरे ऊपर ऐसे कूद गए। ऐसे ही इवन मैं नीचे मार्केट के वो मेरे कैंपस में जो ये मैं उधर भी जाता हूँ, फिर भी वो लोग वैसे ही करते हैं मेरे से। बच्चों को सदमा में मत रखो। आमीन। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। आमीन, हालेलुया। मेरी वाइफ सुबह बता रही थी, बच्चों से दोस्ती करो। मेक, आई नो इन ओल्ड कस्टम, इन ओल्ड सिचुएशन वी सी, हम जानते हैं एक पिता बेटी के बहुत करीब होता है, परंतु बेटा का थोड़ा
टिकानो कोलिनाइटा बहुत कुछ बोलता है, परंतु बेटा माँ के करीब बहुत होता है। परंतु प्रॉब्लम क्या है, मेरे 2 बेटे हैं, बट द गुड थिंग इज दोनों बेटे मेरे करीब हैं, दोनों करीब हैं। मां के संग कैसा है मुझको नहीं मालूम, मेरे संग सही है। मैं अपना रास्ता क्लियर रखता हूं। लव योर चिल्ड्रन, ट्रस्ट योर चिल्ड्रन, आमेन। बच्चों ने कम नंबर लाया, कोई बात नहीं। एक यूनिट टेस्ट में मेरे बेटे ने कम नंबर लाया, उसकी मैम ने कितना डांटा, कितना ये किया वो किया। तो जब मैं शाम को रात में घर लौटा तो वो कॉपी मुझे दिया और मुझे देखा, मैं बोला ओके ओके। तो मेरी वाइफ ओके, सिर्फ ओके? हाँ, तो और क्या बोले? एक्चुअली सारा दिन इतना इतना बात करता हूं, फिर और शब्द नहीं है, जैसे पिता के लिए शब्द नहीं है तो मेरे बच्चे के लिए भी शब्द। हाँ, और कुछ बोलना है तो नहीं, उसको बुलाओ, उसको डांटो, उसको समझाओ। हाँ हाँ, पत्नी को भी लाइन में रखना पड़ता है। अभी नहीं है। हाँ हाँ जरूर, मैं खाना खा लूं। मैं खाना खाते खाते मैंने माहौल चेंज कर दिया। मैं यहाँ वहाँ का बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फिर हाँ बेटा तो पढ़ाई नहीं किया बेटा, कल से करना, ठीक है? आओ पापा का संग सो जाओ, खत्म सब। पर मेरे बेटे को मालूम है पापा ने बोला है कुछ, उसको याद है। समटाइम हमसे भी बहुत गलती होती है, पर स्वर्ग पिता हमें गुस्सा नहीं दिलाता है, वो मौका खोजता है कैसे अपने बच्चे को वापस लेकर आए, कैसे अपने संतान को वापस लेकर आए, बिकॉज ही इज आवर ट्रू फादर। आमेन। गीत संहिता 103 13 बोले, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। वी ऑलवेज, हमें सब समय अपने बच्चों के ऊपर दया रखना है, अपने बच्चों के ऊपर प्रेम से बात करना है। हम जानते हैं, मैंने इस शिक्षा दिया है कि अपने बच्चों को डांटा भी करो, वो सही है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। बट पिता अपने बच्चों के ऊपर दया करता है। अगर प्रभु हमारे ऊपर दया नहीं करता, अगर पिता हमारे ऊपर दया नहीं कर, যদি ঈশ্বরের দয়া আমাদের জীবনে আসতো না, তাহলে আমরা এখানে থাকতে পারতাম না। we would have died somewhere, हम कहीं मर जाते, हम कहीं खत्म हो जाते मेरे प्रियो। but because of his mercy, because of his compassion, उसकी दया, बाइबल में लिखा है कि जब एक विधवा औरत, एक विडो अपने यंग बच्चे को लेकर, जो मर गया था, डेड बॉडी, और उस औरत का भी ज्यादा उम्र नहीं था, शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग, वो रो रही थी, छाती पीट रही थी, मेरा बेटा मर गया है, मेरा बेटा मर गया है। जीसस वॉज टॉकिंग समवेयर, यीशु कहीं से बात कर रहे थे, चेलों से बात कर रहे थे, तो अचानक आवाज आई। क्या आई? क्या आई? रिमेंबर दिस। अचानक एक आवाज आई, ही टर्न्ड। आमेन। यीशु घूमकर उस मां को देखने लगा। आमेन। और बाइबल में लिखा है, बाइबल सेज ही मूव्ड विथ कंपैशन। आमेन। ही मूव्ड विथ कंपैशन। इन NIV वर्जन सेज, न्यू इंटरनेशनल वर्जन सेज, कि वो तरस के भर के चला आया जब उसने उस औरत को रोते हुए देखा। आमेन। और वो उसके पास गया और उसने उस लड़के को कहा, जा अपनी मां के संग घर जा। आमेन।
प्रभु ने दया, प्रभु हमारे ऊपर दया करता है। आमीन। हमारे अंदर वही हार्ट होना चाहिए, हमारे अंदर वही दिल होना चाहिए। एक पिता बहुत मेहनत करता है, एक पिता कभी भी अपने दुख के बारे में नहीं बताता है। होल डे ही वर्क्स, सारा दिन কাজ করে, পয়সা কিন্তু পকেটে থাকে, টাকা পয়সা পকেটে থাকে। যখন রাস্তায় চলছে দেখেছে ভালো একটা খাওয়া পাওয়া যাচ্ছে, ইচ্ছা হচ্ছে খাবার, কিন্তু বাবা কিনে খায় না, বাবা পকেটেই রাখে। কেন? বাবা একটাই কথা মনে রেখেছে, আমি যদি খেয়ে নিই, আমার বাচ্চা, আমার ওয়াইফ ওরা বাড়িতে আছে। বাবা চেষ্টা করে আমি যাব, আমি ভালো কিছু কিনবো, আর আমি এটা নিয়ে আমরা সবাই মিলে এক টেবিলে বসে এনজয় করব। দ্যাটস দ্য হার্ট অফ ফাদার। আমেন। যদি জাগতিক পিতা যদি এরকম চিন্তা করতে পারে, তাহলে আমাদের স্বর্গীয় পিতা, our heavenly father, we cannot compare with our heavenly father to anyone. In the book of Isaiah, যেসায়ার পুস্তক 64 verse 8 কি বলছে? তো भी हे यहोवा तू हमारा कौन है? তুমি আমার। आमेन। देख हम तो किससे बने हैं? आमेन, हालेलुया। और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। आमेन। वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, मैंने सुबह भी कहा कि हवा पहले नहीं आई है, आदम पहले आया है। कौन आया है पहले? आदम पहले आया है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हवा को आदम से सृष्टि की। आमेन। आदम को सुलाया। आमेन। आदम का मतलब, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एडम? मानुष। आमेन। परमेश्वर ने हवा को पहले नहीं, आदम को पहले रखा। आमेन। यदि आज के আপনি বাড়িতে আছেন, আপনি বলছেন আমি জানি না, আমার বউ জানে, আমি জানি না, ওর মা জানে, আমি কিছু জানি না। ইউ ক্যানট সে লাইক দিস। ইউ আর আ বাবা, নট দ্যাট বাবা, বাট ইউ আর বাবা ইন ইউর হাউস। यू हैव अथॉरिटी। यू कैनॉट से लाइक दिस। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। বাড়ির প্রত্যেকটা জিনিস আপনাকে জানতে হবে। आमेन। आप अपने हाथ खड़े करके नहीं बोल सकते हो मुझे नहीं मालूम। यू मस्ट नो इट, बिकॉज गॉड विल आस्क यू। ईश्वर आदम के जिज्ञेस कर लो। आमेन। गॉड विल ऑलवेज आस्क एडम। परमेश्वर ने आदम को ये अथॉरिटी दिया। परंतु बाइबल बताती है हम सब मिट्टी से बने हैं, और हमारा बनाने वाला कौन है? हमारा बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया हो, आज हो सकता है आपके अंदर बहुत सारा क्वालिफिकेशन आ गया हो, आज हो सकता है आपका नाम बहुत बड़ा हो गया हो, परंतु याद रखना बनाने वाला परमेश्वर है, बनाने वाला खुदा है, बनाने वाला आपका स्वर्ग पिता है। आमेन। कभी भी ऐसा नहीं सोचना। आमेन। कभी भी ऐसे नहीं बोलना। आमेन। कभी कभी हम अपने आप को इतना ऊपर लेकर जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमने अपने पिता को छोटा किया है। आमेन। वो बढ़े, वो बढ़े, वो बढ़े, कोई घटे या ना घटे मैं नहीं जानता, मैं घटूं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। Bible says, but now, O Lord, thou art our Father, we are the clay, and thou our potter, and we all are the work of thy hand.
आमेन। हम सब उसके हाथों के बनाए हुए हैं। आमेन। इसीलिए तो छोटे बेटे के लिए भी वो इंतजार कर रहा है। जिस तरह उसने बड़े बेटे को बनाया, उसी तरह उसने छोटे बेटे को भी बनाया है। जिस तरह उसने पवित्र को बनाया, जो अभी अपवित्र हो गया उसे भी प्रभु ने ही बनाया था। आमेन। যারা আজকে প্রভু থেকে দূরে চলে গেছে, ঈশ্বর ওদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। যারা আজকে প্রভু সেবা করছেন, ঈশ্বর আপনাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। যেভাবে ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসে, ঈশ্বর ওদেরকেও ভালোবাসে। যেভাবে ঈশ্বর আপনাকে ভালো জীবন দিয়েছে, ঈশ্বর ওদেরকেও ভালো জীবন দিতে চাইছেন। আমেন। কেন? ঈশ্বর নিজের হাত থেকে আমাদেরকে বানিয়েছেন। He has created us. Amen. Hallelujah. He is our Abba Father. Book of Romans, रोमियो तार 18:14 बोलছে, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Amen. যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা নিজের জীবনকে লিড করছেন, চলছেন, ঈশ্বর বলছেন তারাই আমার সন্তান হতে পারে। আমেন। যদি আজকে আপনি যিশুর সন্তান হতে চাইছেন, আপনাকে ওনার উপস্থিতিতে থাকতে হবে। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर के हुजूरी में रहना है मेरे प्रियो। आमेन। डोंट गो अवे। प्रभु यीशु की उपस्थिति से भागिए मत, प्रभु की उपस्थिति से जाइए मत। अगर आप जाएंगे तो आप कभी भी उसके संतान नहीं हो सकते। आमेन। हालेलुया। 1 John chapter 3 verse 1 says, প্রথম যোহন তার 3:1 বলছে, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। रीड इन बंगाली। 1 John 3:1। আমেন। দেখো পিতা আমাদেরকে কি করলেন, কি করলেন, কি করলেন? পিতা আমাদেরকে প্রেম করলেন। আমেন। মনে রাখবেন, এই জগৎ কিন্তু আপনাকে প্রেম করে না। কিন্তু এই জগৎ কিন্তু আপনাকে একদম প্রেম করে না। আপনার কাছে যত দিন টাকা থাকবে, এই জগৎ আপনাকে প্রেম করবে। এই জগৎ আপনাকে প্রেম করবে যখন আপনার পাওয়ার শেষ, জগতের ভালোবাসা শেষ। আমেন। যেই দিন টাকা শেষ, ভালোবাসাও শেষ। কিন্তু পিতা কবে নিজে প্রেম দেখান? যখন আমরা সব হারিয়ে ফেলেছি, যখন আমাদের হাতে কিছুই নেই, যখন আমাদেরকে এই জগৎ ত্যাগ করে দিল, এই জগৎ আমাদেরকে রিজেক্ট করে দিল, সেই সময় আমাদের বাবা দাঁড়িয়ে বলছে, তুমি আমার সন্তান, তুমি আমার মেয়ে, তুমি আমার ছেলে, আসো আমার সঙ্গে। বাবা আমাদেরকে জড়িয়ে ধরে বলতে চাইছেন, আমি তোমাকে প্রেম করতে চাইছি, আমি তোমাকে ভালোবাসা দিতে চাইছি। আমেন। এই জগতে আমাদেরকে ভালোবাসা তারাই দিতে চায় যখন আমাদের জীবনে কিছু আছে। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, ঈশ্বর আমাদেরকে কবে ভালোবাসা দিতে চাইছেন? যখন এই জগৎ আমাদেরকে ত্যাগ করবে, যখন এই জগৎ আমাদেরকে বলবে না, তোমার কোনো জায়গা নেই। বাইবেল বলছে, জগৎ যেইভাবে ঈশ্বরের পুত্রকে চিনল না, তোমাকেও চিনবে না। তাতে তোমার কষ্ট পাবার কোনো ব্যাপার নয়, তাতে তোমার লজ্জা পাবার কোনো ব্যাপার নয়, তাতে তোমার হেরে যাওয়া এই ফিলিংস না থাকলেও হবে। কেউ বলছে তুমি হেরে গেছো তোমার লাইফে, তুমি হেরে গেছো তোমার জীবনে। নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। লেট হোয়াট পিপল সেজ, লেট দেম সে, বাট হোয়াট মাই গড ইজ সেইং। আমেন। I remember those days. There are many people, even pastors, তারা আমাকে বলতো, ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতায় মিনিস্ট্রি করো না, ডোন্ট প্ল্যান চার্চ ইন কলকাতা, চার্চ মত বানাও কলকাতা মে, ও ইউ উইল বি ফেলিয়ার। Amen. You will be failure. Hallelujah. But I said,
माई फादर से समथिंग, मेरे पिता ने मुझे कुछ कहा है। आमेन, हालेलुया। এরকম অনেক চার্চ আমাকে বলছে, বিগ পাস্টার্স, আই ক্যানট টেক নেম, তারা বলছে ইউ কাম উইথ মি, ইউ আর আ গুড স্পিকার, তুমি ভালো প্রচার করো, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো, आई गिव यू एवरीथिंग, क्यों धूप पसीने में अपना ये कर रहे हो। एक दिन तो मैं बहुत विजिट किया था, बहुत जगह, सो मेनी प्लेसेस आई विजिटेड। आई थिंक इट वॉज माई सेकेंड और थर्ड डे, आई डिडंट गो होम, आई वॉज जस्ट विजिटिंग मेनी प्लेसेस। तो यहाँ वहाँ पूरा काला जैसा हो गया एकदम, ऐसे ही काला हूँ, मैं कभी क्लेम नहीं करता मैं गोरा हूँ। तो मैंने अपने वाइफ को भी बोला था मैं काला हूँ, शादी करेगी? ऑलवेज यू नो से राइट, वो जो सच है वही बोला करो, लाइफ विल बी ओके। अगर अंदर में सैंडो गंजी फटा है मैं बोलूँगा फटा है, वट एवर, यू नो, ट्रूथ इज ट्रूथ। तो इतना विजिट करने के बाद यू नो इट ब्लैक, लॉट ऑफ ब्लैक थिंग्स। तो सिस्टर शिप्रा चैटर्जी ने मुझे क्रीम दिया, क्या दिया मालूम नहीं স্যার, খুব খারাপ লাগছে দেখে, স্যার ক্ষমা করবে যদি ভুল হয়ে গেছে, একটু মুখটা না ये করে না। मैं सोचा इतना काला लग रहा हूं मैं, ओह नो, सिस्टर शिप्रा इज हियर आई थिंक, यस यस, शी gave one, you know, I remember everything. Pastor Daniel never forgets a small thing. वो कॉटन और क्या दिया और ऐसे ऐसे बोला घिसिए घिसिए, मैं बोला ठीक है, नहीं नहीं घिसिए, आई वॉज डूइंग इट। मेनी पास्टर्स सेड कलकत्ता में मिनिस्ट्री नहीं करो, डोंट डू दैट एनीथिंग, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। জগৎ কি বলছে আই ডোন্ট লিসেন। আমেন। জগৎ কালকেও ভুল বলছিল, আজকেও ভুল বলবে, ওরা বলবে, কিন্তু আপনার স্বর্গপিতা কি বলছে? আপনার স্বর্গপিতাকে কি বলছে? ফ্যারিসি কি বলল? ফ্যারিসিরা বলল কেন যিশু অপবিত্র লোককে ডাকছে, তার মানে আমাদেরকে ডাকো। আমেন, আমাদেরকে ডাকো, नो प्रॉब्लम। पहले भी लोग नहीं सुने थे, आज भी नहीं सुनेंगे, कल भी नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, बट ऑलवेज लिसन योर फादर, ऑलवेज लिसन योर जीसस। अपने यीशु की सुनो, अपने परमेश्वर की सुनो। जिस दिन आप परमेश्वर की सुनने का आदत आपको हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं, ना आपको शर्म लगेगा, ना आपको लज्जा लगेगा, यू विल बी अ ब्लेसिंग। Oh no 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 no, you will be a channel of blessings. Amen, hallelujah. What Bible says, जिस तरह लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना, आपको भी नहीं पहचानेंगे, नो प्रॉब्लम। কিন্তু একটা জিনিস আমাদের জীবনে থাকবে, আমার পিতার ভালোবাসা, আমার পিতার প্রেম। লোক আমাকে ঘৃণা করুক, লোক আমার থেকে হিংসা করুক, লোক আমাদেরকে অপছন্দ করুক, কিন্তু আমার বাবার ভালোবাসা আমার জীবনে থাকবে। Hallelujah. That's why his love is beyond description. Amen. Hallelujah. Hallelujah. 20, 23, 24. Rejoice. And the begotten, a wise child shall have joy of him. বাইবেল বলছে কি যারা ধর্মী থাকে তার বাবা অনেক খুশি থাকে। আমেন। যেই বাড়িতে দুষ্ট ছেলে থাকে, जिस घर में बदमाश बच्चे लोग होते हैं, घर के सब लोग दुखी हैं। ऐसा कोई है यहाँ जिसके घर में बच्चे बदमाशी करते हैं और आप खुश हैं? नो। 16 বছরের ছেলে মদ খেয়ে আসছে, কে হেল্প করছে? বাবা। बाबा हेल्प करছে। और सो पेनफुल इट इज, ये बहुत दर्द की बात है। 17 साल 18 साल बच्चे
पुलिस स्टेशन में पिता छुड़ाने जा रहा है, पेनफुल, आमेन, इट्स पेनफुल। কিন্তু বাইবেল क्या बताती है? होता है যদি আজকে আপনি আপনার পিতাকে খুশি করতে চাইছেন, যদি আজকে আপনি আপনার ঈশ্বরকে খুশি খুশি করতে চাইছেন, যদি আজকে আপনি চাইছেন আপনার বাবা আবার আনন্দ করুক আমার জন্যে, ফিরে আসুন, ফিরে আসুন ঈশ্বরের কাছে, আবার প্রভুর সেবাতে ফিরে আসুন, আবার রিয়েলাইজ করুন, আবার নিজের সেন্স পাওয়ারকে আবার চেষ্টা করুন, फिर से परमेश्वर के पास आओ, फिर से पिता के पास आओ। फादर इज स्टैंडिंग इन द सेम प्लेस। যেই জায়গায় ছোট ছেলে নিজের বাবাকে ছেড়ে চলে গেছে, বাবা সেই রাস্তায় রোজ দাঁড়াতো আর দেখতো আমার ছেলে কি আসছে। এটা নয় কি যেই দিন ছেলে আসছিল শুধু সেই দিন বাবা দাঁড়িয়েছিল, বাবা রোজ দাঁড়াতো, বাবা রোজ অপেক্ষা করতো কি আমার ছেলে আজকে আসবে, আজকে আসবে। এভরিডে, প্রত্যেক দিন বাবা ভাবতো আমার ছেলে আজকে আসবে। আজকেও বাবা এখানে দাঁড়িয়ে আছে, আজকেও বাবা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর বাবা চাইছেন আমার ছেলে ফিরে আসুক, আমার মেয়ে ফিরে আসুক, আমার সন্তান ফিরে আসুক, আমার সেবা করার জন্য আবার তুমি ফিরে আসো, তুমি আবার চলে আসো। আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছি, আমি তোমার কথা শুনতে চাইছি না, আমি তোমার কন্ডিশন শুনতে চাইছি না, কিন্তু আমি তোমাকে অধিকার দিতে চাইছি কি তুমি অন্ধকারকে বলতে পারবে, তুমি দিয়াবলকে বলতে পারবে আমি আর অন্ধকারের সন্তান নয়, আমি আমার পিতার সন্তান, আমি আমার যিশুর সন্তান। হালেলুয়া, আমার কাছে অধিকার আছে, আমি অন্ধকার থেকে আলোতে এসে গেছি। হালেলুয়া। এখন রোগ, দুঃখ, কষ্ট, সমস্যা আমার উপরে নয়, আমার পায়ের নিচনে আছে। हालेलुया। नेवर एवर अपनी बीमारियों को, अपने दुखों को, अपने कष्टों को, अपनी समस्याओं को सर के ऊपर बैठाओ, but put it under your feet because God has given you the authority. Hallelujah. Hallelujah. ঈশ্বর আমাদেরকে অধিকার দিয়েছেন কি তুমি আমার নামে বলবে আমি সুস্থ করব, তুমি আমার নামে যাবে আমি তোমাকে বিজয় করব, তুমি আমার নামে দাঁড়াবে অন্ধকারের শক্তি পালাবে, তুমি জাস্ট আমার নাম নেবে লোক কাঁপতে আরম্ভ করবে। টেক মাই নেম, ইউ আর মাই সন, ইউ আর মাই ডটার। তুমি এমনি নয়, তোমার কাছে অধিকার আছে। বাবা কি বললো? আমার ছেলেকে আংটি পরাও, লোককে বলো এ আর ওই ছেলে নয়, আমি একে অধিকার দিয়েছি। I have given him authority. Hallelujah. Come to Jesus again. फिर से अपने पिता के पास आओ। वो प्रेमी प्रभु है, वो दया से भरा हुआ है। Amen. मोती তার 3:17 বলছে आमेन। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। পিতা কি বলছে যিশুকে? এ আমার, ও I will die, you know, if my heart, you know, if somebody is breaking. Father is saying, he is my beloved son. Oh, so touching. ये मेरा प्रिय पुत्र है। And the next he says, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। Oh Jesus, hallelujah, hallelujah. In English says, in whom I am well pleased, or not pleased but well pleased. Hallelujah. यीशु ने कहा मेरी सुनो, जैसा मैं चलता हूं वैसे तुम भी चलो। Amen.
तू चले मैं चलूं, आज कितने लोग कहना चाहते हैं तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तेरे चरणों में मेरी जिंदगी खुदा, तू न कभी छोड़ेगा मुझे, तू न कभी त्यागेगा मुझे, आए चाहे जितने भी मुसीबतें। आज हमारा जेस्चर यही होना चाहिए, যেই জায়গায় যিশু হাঁটছেন আমরাও হাঁটবো, যেই জায়গায় যিশু থেমে গেছেন আমরাও থেমে যাব। আমেন। যদি যিশু বলছেন স্টপ ইট, স্টপ ইট। যদি যিশু বলছেন আমি চলছি, তুমিও চলো। আমেন। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का स्थान बहुत कीमती रखा है। I just want to say all my brother, those who father, जो पिता हैं यहाँ, happy Father's Day. I appreciate your hard work. I appreciate what you are doing. আপনি যা কিছু করছেন আমি আপনাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে চাইছি। Amen. But always remember, आपका भी पिता है, that is your heavenly Father. Amen. Hallelujah. अपने परिवार में ऐसा डिसीजन मत लो जो आपसे हो, पर आप अपने परिवार में ऐसा डिसीजन लो जो खुदा से हो। Amen. Love your God. Love your Abba Father. Book of Romans says, उसने हमें लेपा लपक की आत्मा दी है जिससे हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। Amen. कोई हमें प्यार करे या ना करे, हमारा पिता हमसे प्यार करता है। Amen. मैं नहीं जानता कितने लोगों का पिता नहीं है यहाँ, पर तो मैं एक चीज जानता हूं, आपका स्वर्ग पिता आपके साथ है, आपका आसमानी पिता आपके साथ है, আপনার বাবা আপনার সঙ্গে আছে। Amen. Hallelujah. 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 देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज आइए ऐसा कुछ करें ताकि पिता हमसे खुश हो। Amen. Not only happy, but it should be well pleased. Amen. Hallelujah. I respect your sacrifice, all the fathers. जितने पिता हो आप, मैं आपके sacrifice को recognize करता हूँ, and what you do. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Father's Day is not only one day. Father's Day is 365. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Every day, every night, every second, सब समय आपका स्वर्ग पिता आपको भूल सकता है, आपका आसमानी पिता आपको कभी नहीं भूलता। Amen. You may need medicine. आपको दवा की जरूरत है, आपका संसारिक पिता आपको दवा दे देगा, पर आपका संसारिक पिता आपको चंगाई नहीं दे सकता, पर स्वर्ग पिता आपको चंगाई देगा। Hallelujah. He loves you. He cares for you. I'm standing here. Amen. डॉक्टर ने कहा मैं सिर्फ 15 दिन जिंदा रहूंगा। ओह, ऐसे कितने साल हो गए, ऐसे कितने 15 दिन, 15 महीना, ऐसे कितने 15 साल हो गए, but I'm still alive. I'm preaching the gospel. Amen. मैं पूरे भारत में
पूरे वर्ल्ड में जा जाके प्रचार कर रहा हूं। आमेन, हालेलुया। मैं भी मेरे संसार के जो भी गार्जियन थे उन्होंने सोचा मैं मर जाऊंगा, परंतु मेरा स्वर्ग पिता ने कहा आई विल स्टैंड विथ यू। आमेन। আমি তোমার সঙ্গে দাঁড়াবো, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো, আমি তোমার হাত ধরেছি, আমি হাত ধরে থাকবো। আমেন, হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। गिव माइटी हैंड टू जीसस। आइए परमेश्वर की स्तुति करें, आइए प्रभु को धन्यवाद दे। गिव हिम प्रेज। Let the Holy Spirit, let the power of the Holy Spirit always guide you, protect you, and bless your life. Hallelujah.